नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 26 तारिख मंगलवार। आज मु नहीं आसी देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। दयाकोरी भिडटी संपूर्ण देखु। नंबर 1, आसंता 29 तारिख जाए प्रबल बर्षिब। आज बढ़ वर्षार परिमाण। लघुचाप आणुची बड़ वर्षा। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल घूर्णिबलय सक्रिय प्रभाव में आसंता 24 घंटा भितर लघुचाप सृष्टिर संभावना रही। लघुचाप जोगु 3 दिन पर्यंत विभिन्न जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। आसंता 29 तारिख जाए राज्यर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा पाई येलो वार्निंग जारी करछि भारतीय पाणीपाग विभाग केन्द्र। परवर्ती खबर। 4 प्रस्ताव को कैबिनेट अनुमोदन। नुआ आईटी पॉलिसी को मंजूरी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी अध्यक्षतार लोकसभा भवन स्थित सम्मिलनी कक्ष राज्य कैबिनेटर बैठक अनुष्ठित होइछि। कैबिनेट बैठक में मोट 3टी विभागर 4टी प्रस्ताव अनुमोदन करा जाइछि। साधारणतः प्रशासन और साधारण अभियोग विभागर गोटे, इलेक्ट्रोनिक्स एवं आईटी विभागर 2टी प्रस्ताव कैबिनेट बैठक में अनुमोदन करा जाइथिला। परवर्ती खबर। ड्रीम 11 सहभागिता समाप्त कला बीसीसीआई। ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होगा पर आसला निष्पत्ति। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड एवं फैंटासी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 मध्य स्पॉन्सरशिप चुक्ति 2025 ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन प्रमोशन और नियंत्रण बिल पास होगा पर समाप्त होगा जाउछि। यह बिल जहाँ फैंटासी एवं रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म उपर संपूर्ण निषेधाज्ञा लागू करिछि। परवर्ती खबर। चिलिका एवं पूर्व उपकूल विस्तार हो पार सी प्लेन सेवा। केंद्र सरकार अक्टोबर मासरू अति कम 2टी रूट रे सी प्लेन चलाइबा प्रस्तुति करुछंती। केंद्र बेसामरिक विमान चलाचल मंत्री राममोहन नायडू सोमवार यही सूचना देइछंती। भुवनेश्वर रे एक सम्मिलन रे उद्बोधन देई केंद्रमंत्री कहिसेंती पूर्वर सी प्लेन चलीथिला किंतु यह केवल गोटे रूट रे सीमित थिला। परवर्ती खबर। आसुची आउ एक लघुचाप 29 जाए प्रबल वर्षा। 2 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी। उछुलची सुवर्णरेखा और बैतरणी नदी। 2 नदीर जलस्तर बढ़िया जोगु बन्या स्थिति सृष्टि होइछि। केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक अनेक गाँ पानी घेर रही। लगाण वर्षा राउरकेलार बहु स्थान में जलबंदी स्थिति उपजी। आसंता 48 घंटे ओडिशा उपकूल बंगोपसागर में आउ एक लघुचाप हब। परवर्ती खबर। काश्मीर कन्याकुमारी सबुठी जल प्रलय। जम्मू रे 27 वर्षर रेकर्ड भांगिला मौसुमी वर्षा। आतंकवादी आक्रमण रे चित्कार करुवा काश्मीरी छाती पुणी थरहर। एथरक कौनसी रक्तर बहिनी बरं मुसलधारार वर्षा पानी रे भासुची जम्मू काश्मीर अधिकांश जिला। डोडा, कठुआ, किश्तवाड़, जम्मू और विभिन्न जिला को माड़ी आछि भयंकर विपद। एभली दृश्य प्रायतः उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश रे देखिबाकू मिलुथिबा बेले एबे समान दृश्य देशर भूस्वर्ग बोलाउथिबा काश्मीर रे सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर। नवीन निवास रे राज्यपाल स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझिले। नवीन निवास रे राज्यपाल हरिबाबू कंपट परवर्ती खबर। नवीन निवास रे राज्यपाल स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझिले। नवीन निवास रे राज्यपाल हरिबाबू कंप पार्टी विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक को भेटी स्वास्थ्य अवस्था पचारि बुझिଛନ୍ତି राज्यपाल। सांगरे फलर उपहार मध्य देइଛନ୍ତି राज्यपाल। निकटरे स्वास्थ्य अवस्था बिगड़िबारु एक घरोई डाक्तरखाना रे भर्ती होइथिले नवीन। परवर्ती खबर। दिनक पर गणेश पूजा प्रस्तुति शेष पर्यायर। आगकू आसुची गणेश चतुर्थी। सबुठी चलछि पूजार प्रस्तुति। संबलपुर एक नियारा गणेश मूर्ति करा देखा मिली। संबलपुर क्षेत्रराजपुर रे प्राय 1500 सेहरे तैयारी होइछि गणेश मूर्ति। नटराज क्लब पक्षरु सुवर्ण जयंती पालन अवसर में सेहरे तैयारी करा जाउछि एही सुंदर गणेश मूर्ति।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚିଲିକାରେ ଚାଲିବ ସି ପ୍ଲେନ୍, ହେଲିଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବୁଲିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟକର ବିକାଶ ପାଇଁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କମ୍ ସମୟରେ କମ୍ ଭଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲିବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଆଉ ତାହା ବି ପୁଣି ହେଲିକପ୍ଟରରେ। ଏହିଭଳି ଚିଲିକା ଓ ହୀରାକୁଦରେ ସି ପ୍ଲେନ୍ ଚଳାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାମୁହାଁ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉଛୁଳୁଛି ବୈତରଣୀ ଓ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ସୁ ସୁ ହୋଇ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ପାଣି। ଶହ ଶହ ଗାଁର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈତରଣୀରେ ତୃତୀୟ ଥର ବନ୍ୟା ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଥର ରୁଦ୍ରରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ବୈତରଣୀର ଶାଖା ନଦୀ କାଣୀ ନଦୀ କୂଳ ଖାଇ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସୁ ସୁ କରି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବନ୍ୟା ଜଳ। ଆଗରେ ଯିଏ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଭସାଇ ନେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୁଲନ୍ଦସରରେ ଭ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା, 8 ମୃତ 26 ଆହତ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦସରରେ ଭୟାବହ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବୁଲନ୍ଦସରରେ ବୁଦାଉନ ମିରିଟ ରାଜପଥରେ ଏକ ଭୟାବହ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 26 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଜିଆବାଦରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଓ ଟ୍ରଲି ଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁଲିସ ଓ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାର ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୋକ। ନବରଙ୍ଗପୁର 39 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ଚାଷୀ। ସାର ପାଇଁ ରାସ୍ତାରୋକ। ଶତାଧିକ ଚାଷୀ ରାସାୟନିକ ସାର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଚାଷ ପାଇଁ ସାର ଦରକାର। ଏନେଇ ବହୁବାର ଜଣାଇବା ପରେ ବି ସାର ମିଳୁନି। ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଷ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସାର ମିଳିପାରୁନି। ବଜାର ଯାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈତରଣୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା। ଯାଜପୁର ଦଶରଥପୁରରେ କାଣୀ ନଦୀରେ 100 ଫୁଟର ଘାଇ। ଡରାଉଛି ବୈତରଣୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୈତରଣୀରେ ତୃତୀୟ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ଫଳରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଶାଖା ନଦୀ କାଣୀ ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କସବା ପଞ୍ଚାୟତ ଦରଘା ନିକଟରେ 100 ଫୁଟର ଏକ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ଭୂମିହୀନ। ଘରକୁ ଘର ଯାଇ ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ତହସିଲଦାର। ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେନି ଭୂମିହୀନ। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପଟ୍ଟା ଦେବେ ତହସିଲଦାର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିର ଶହୀଦ ମିନାରଠାରେ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।